कहतु प्रभु आपणकर क्यों प्रश्नर उत्तर दब राजा सूर्यानंद कहतु प्रभु कहतु न देखा चातर दिय मो उत्तर किए बड़ ए संसार रुद्र माधवंक लगे कला देबु ताहार विचार मान रहिब मोर सुखे हसिब राज तोहर रे मान रहिब जदि मुई सान हेबि ए भुवन नरथिबि तोर ज्ञान रे जदि मुई सान हेबि ए भुवन नरथिबि तोर ज्ञान रे अंगु होई टूटा बरे मो संसार हटई मोर बचन भिक्षा छाड़ धरिला राज दंड बरे मो किनारे जितना बाजिरे हसिरी हुच्चारे हसि रही बटुरे मंगल बातकु बजाए राजरा हसिब सिंहासन रे राज राज भारती सुनि भय हेब बड़ा मति रे राज राज भारती प्रभु आपण तो आसिले हेले भक्तर बांधव प्रभु नारायण सेटा कपटिया कपट करिथिबो अनेक जगह रे प्रभु जल रे स्थल रे कि पाताल रे एमा किर आ ठिहाई रहिलु कहीं रे माँ जा रे माँ प्रभु पूजार्चना नहीं आस पुष्पर संभार जाओ रे माँ जाओ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି। प्रभु आ अपेक्षा कहीं प्रभु आसंतु प्रभु ग्रहण करंतु मोर दिव्य सिंहासन आसंतु प्रभु आसंतु ए माधव केउ थारे लुचि छके माया विस्तार करिछु आ देखिबु तो पर कहउथिलो मोर स्थान न ये पांचाल नगर रे मु किपरि बसे पूजा पाउछे ए पांचाल सिंहासन रे आ माधव देखिबु राजा सूर्यानंद अरे कहा को बस यसरे करूछु पूजा आराधना ए कपटी मायावी को रुद्र महाकाल रुद्र कपटी लंपटी मैया धर माधव धरी रुद्र बेश आशिच बसिब उच्चर आसने नहीं मु नुहे तुम्हें हेउछ जड़े कपटी लंपटी माया धर कपटरे धरी रुद्र बेश आशिच बसिब उच्चर आसने अरे माधव मो देव देव महाकाल रुद्र तू हेउछ कपटी लंपटी माधव 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 नहीं 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 मु नुहे तुम्हें हेउछ जड़े कपटी लंपटी माया धर कपटरे धरी रुद्र बेश आशिच बसिब उच्चर आसने तुम आशाटा केबे नहिबो पुराण आय माधव नहीं 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 आज तुम माया नाटक को बहुत कर देबी रे ए कपटी लंपटी ए माधव राजा आम दुहिक मध्यरु प्रकृतरे किए रुद्र देव प्रभु क्षमा करिदेवे प्रभु न चिन्ह मु करिछि बड़ अपराध आसंतु प्रभु ग्रहण करंतु मोर दिव्य सिंहासन आसंतु प्रभु नहीं राजा ये प्रकृतरे रुद्रदेव से बसे सारी छंती उच्चर आसरे नहीं रुद्रनी नहीं अरे से कपटी जति तो स्वामी ताहले मु किए एई देखो रुद्राणी देखो मु हेउछि तुम पति देवता महाकाल रुद्र आय रुद्र
ଆସିଛି ବସିବା ଉଚ୍ଚର ଆସନେ ମୁଁ ତମ ପତି ଦେବତା ମହାକାଳ ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରାଣୀ ନାଇଁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ନାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କପଟି ଲମ୍ପଟି ମାୟାଧର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାକାଳ ରୁଦ୍ର ନାଇଁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ନାଇଁ ସେ ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାଧବ ଧରି ରୁଦ୍ର ବେଶ ଆସିଛି ବସିବା ଉଚ୍ଚର ଆସନେ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାକାଳ ରୁଦ୍ର ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ରୁଦ୍ର ଦେବ ମୁଁ ନ ପାରୁଛି ଜାଣି এই দেখো রুদ্রাণী দেখো ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ପତି ଦେବତା ମହାକାଳ ରୁଦ୍ର ନାହିଁ ବାରଣ କୁହ କିଏ ତୁମ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ ବାରଣ ମୁହି ଅଟେ ମହାଦେବ ଦେବଙ୍କର ମୁହି ଦେବ ମୁହି ଅଟେ ମହାଦେବ ଦେବଙ୍କର ମୁହି ଦେବ ମୋର ପଦେ ରାଜା କର ବନ୍ଦନ ନାଇଁ ବାରଣ ମାୟା ବେଶ ଧରି ହରି ବସିଛି ସ୍ଥାନ মায়া বেশ হরি হরি বসিছে স্থান মনে ভাবে পাইব উচ্চ আসন নাহি বারণ সত কুহন্তু রুদ্রাণী কিয়ে তুম মথা মরি সত কুহন্তু রুদ্রাণী কিয়ে তুম মথা মরি ব্রজ পাদ কুকর মর বন্দন নাহি বরণ মাধব কেতে মায়া কৌশল করিব ଦେଖିବେ ମହାକାଳ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ନ ଦେଇ ପାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କ୍ଷମା କରି ମତେ ନିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ପୁରରୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ପୁରରୁ ଏ ରାଜା ସଚ୍ଚାନନ୍ଦ ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରିବୁ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଆରେ ଯା ଚାଲି ଯା ସେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନାଇଁ ମାତା ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାତା ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମାତା ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ତୁ ହିଁ ଦେବୁ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ହଁ ରାଜା ତୁ ହିଁ ଜଣାଇବୁ କିଏ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ସେ କପଟି ମାଧବ କିଏ ସେ ନାଇଁ ମାତା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ମାନବ ଏ ବିଚାର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ମାତା ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମାତା ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ରାଜା ନାଇଁ ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରିବୁ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଚାଲି ଯାଅ ସେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନାଇଁ ମାତା ଆପଣ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁନି ମାତା ହୋଇ ପ୍ରତାପତ୍ରୀ ଆପଣ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେବି ବେନି ଦେବଙ୍କ ବିଚାର ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ତୁ ପୁଣି ମାନବୀ ହୋଇ ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ବିଚାର ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ପିତା ଏଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବ ବେନି ଦେବଙ୍କ ବିଚାର ଏଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଗୁନ୍ଥିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ରୁଦ୍ରଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ କରିବେ ଧାରଣ କୁହନ୍ତୁ ମାତା ବେନି ଦେବଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ କରିବେ ଧାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ରୁଦ୍ର ଦେବ ସେ ହିଁ ଧାରଣ କରିବେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟକୁ ଯାଅ ଧାରଣ କରାଏ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟକୁ ଆଉ କାହିଁ ବିଳମ୍ବ କଲୁ ମାଧବ ଧରି ଆସିଛ ପରା ରୁଦ୍ର ବେଶ ବସିବୁ ଆସନେ ଯାଅ ହସ୍ତରେ ଧର ସେ ଫୁଲମାଳ ବସଜ ଆସନେ ଏ କବଡି ଲମ୍ପଟି ମାୟାଧର ମାଧବ ଅୟୋଜା ତ ହେଉଛି କି ମନେ କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତୁମ ମାୟା ନାଟକ ଆଇରା ମାଧବ ମୋ ଦେବ ମହାକାଳ ରୁଦ୍ର ଚାଲ ଦେଖିବ ନତ୍ରରେ କିପରି ହସ୍ତରେ ଧରିବେ ସେହି ଫୁଲମାଳ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଧବ ଚାଲନ୍ତୁ ନା
ହେଲା କପଟି ମାୟାଧର ମଥାଟା ଘୁରି ଯାଉଛି ବୋଧେ ମାଧବ ଆରେ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯା ଦେଖେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଏ କପଟି ଲମ୍ପଟି ମାୟାଧର କଣ ଏଇ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆସିଥିଲା ବସିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚର ଆସନେ এ মাধব যদি শক্তি আছে বাহুরে তোহর উঠা উঠা সে ফুলমাল বস যা আসনে অবশ্য সমগ্র ধরিত্রী দেখিবা ଅଛି উপযুক্ত রুদ্র দেব কিଏ ধরিত্রী বক্ষরে হ্যাঁ। আস আস কপটি মায়াধর দেখিব সচক্ষু আরে উঠা আসন্তু না উঠা यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे মাইয়া ধর মাধব তু আজ মাইয়া বিস্তার করে তেলু মাত্র ঘর অপমান সে অপমানর প্রতিশোধ নেবে এ রাজা সূর্যানন্দ ঠাকুর नहीं प्रभु नहीं क्षमा करंतु प्रभु क्षमा करंतु मते କଣ କହିଲ? বিচারের সান করে জারি দেলু বক্ষক মোহর তোতে আজ ন করিবে ক্ষমা क्षमा करंतु प्रभु क्षमा करंतु मोर अपराध କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସେ କପଟି ନାରାୟଣ অরুদ্রাণী এই সেই মাইয়া ধর মাধব ଏ କପଟି ନାରାୟଣ এই ଦେଖ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଦେଖ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ନାରାୟଣ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନେଇଥାଏ ଅବତାର এ মাধব মু দেখিবে মো কবল কিপর রক্ষা করিব মূর্খ রাজা সূর্যানন্দ क्षमा करंतु प्रभु क्षमा करंतु मोर अपराध क्षमा তোতে সহিବାକୁ ପଡିବ ମୋଠାରୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା नहीं प्रभु नहीं ସହିବୁ କଷଣ ହୋଇନ ଦୁଷଣ ଆଷାଢ଼ କଲ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁ ନିଜ କରିଦେଲୁ କଲୁଦ୍ର ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି। ଜଣା ନାହିଁ ତୋତେ ମୋହର ଶକତି ମାଧବ ପଦର କରିଲୁ। ହରିଜନ ମାର ଅନ୍ତରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି କଥାର। ପକାଇଲେ ଥରେ ମୋର କପଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଚଳାଚଳ। ଇଷ୍ଟନ ମହିଳା ଜନମତ କର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ ବ୍ରଜର ଭାରତୀର। क्षमा करंतु प्रभु क्षमा करंतु मोर अपराध क्षमा କାହିଁକି ରାଜା? ତୋତେ ପଙ୍ଗୁ କରି ବୁଲାଇବି ଏଇ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ତୁ ଦେଖିବୁ ନେତ୍ରର ମାଧବ କାରଣ ମୁଁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କର ଏ କିରଣ ବାଳ ତୁ ଯେପରି ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁରକୁ କରିଦେଇଛୁ ନିଚ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ
ତୁ ଧରିବୁ ତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ ଦୁନିଆ ଦାନରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବୁ ସିନ୍ଦୁର ତ ପାଇଁ ସାତ ସପନ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଘରଣୀ ରୁଦ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ରୁଦ୍ରକାଳୀ ମୋର ଦରକାର ନରବଳି ଆରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ରୁଦ୍ରକାଳୀ रुद्राणी चिन्हि पारिल ना रुद्राणी चिन्हि पारिल नहीं ना तुम पति देवता को हाँ तमे केमिति चिन्हिब तुम तो एबे अहंकार रे फाटी पड़ुछ ना हिरण्यमाला ए ने रे मां ए पुष्पमाल्य कुनी आउ तोर मन वांछा कर तू पूरण ने रे मां ए पुष्पमाल्य कुनी କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟାକୁଳ ଏ ନେତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ अवश्य रे मां अवश्य तोर मन वांछा होइब पूर्ण निश्चय दर्शन करिबु मोर से दिव्य रूप शंख चक्र चिन्ह हाँ रे मां निश्चय दर्शन करिबु मोर से दिव्य रूप शंख चक्र चिन्ह यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा सूर्यनंद उठ राजा उठ प्रभु रक्षा करंतु प्रभु रक्षा करंतु मो कन्यार भाग्य भविष्यत रक्षा करंतु प्रभु रक्षा करंतु राजा सूर्यनंद प्रभु चिंता कर नहीं राजा चिंता मणि मुहि निश्चय सहाय अभी तुम विपद समय प्रभु कारण मु रुद्र मु ही माधव प्रभु मु लय मु विलय प्रभु मु केवल मु मो भक्त मानक पई हस्तरे मोर गर्जी उठुची पंचचन्य शंख ଏବେ କ'ଣ କ୍ରୋଧ ଭରା ହୋଇ ମାତା ପ୍ରଭୁ ରୁଦ୍ରଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ এই দেখিলু রে মা অধীনরে রাব দেলা কুহুক পক্ষীটা অবসন্তে বহিগলা বসন্তর মলয় পবন कहीं रे माँ कहीं तू मानवी होई देलु देवतांक विचार निश्चय घटी रे माँ निश्चय घटी बड़ घटना निश्चय घटी रे माँ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ କ'ଣ କି ବଦଳି ଦେଇପାରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବା ठीक अच्छे चल रे माँ अंतपुर मध्य को चल